Ate Liz. Ate Iza. Hoy, Podi! Asang ka! Tali ka na lang yung Matthew dito. Pasok kay mid! Mid na pala. Putang. Podi! Nimrod pumasok na sa lip ah. Boss! Wait lang, boss! Ito kay Maru. Saka, baba. Baba. PSD pumasok na sa right. Nakapasok pa lang. Baba na L. Ito na, L2. 1. Yung ZLM nga, pa-cancel. Up. PSG nag-R2, PSG, R2. Okay, boss. Reapers Baba na, nakapak baba na, sa baba na, baba na, baba na, baba na, baba na. Kapak sa Ito na, 1 up. Pumasok na. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. Angat L. Pasok L. Pasok L. Pasok L. Pasok L. Nimrod nakapak sa R. Pwede kikik kita. Reapers below mid. Pasok L. Pasok L. Pasok L. Pasok L. PSD pumasok sa Reapers nag-laser. Give tayo. Match tayo. Nag-L2. Match mo na. Nag-L2 sila, Reapers. Tara, baba, 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 baba. R2, R1 tayo. Uy, wag niyo patayin yan. Scouter ko yan. Diablo ka, Aray. Namo. Reapers going R2, in. R2, R2, R2. PSG mid. 1 up. Reapers galing L, below mid Likod, na. likod, Patayin likod, niyo. likod. Baba, balik na, balik na, balik na. R1, 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 Reapers R1. low mid, Phoenix mid. Nimrod pumasok Ano sa yung lip. scooter? R1, R1, balik. Nasa mid na sila. Flashing. Tara, re-MH tayo. 3-2, tara, pas. Pamid nga, pamid nga, pamid nga, pamid nga. Running Nimrod MH L, tayo. below mid na Nimrod. Galing L. Packet na dyan. Tara, 1 up. Yung mga epis na walang network nung 4 up. Isa, pangat mid, angat mid, angat mid, angat mid, angat mid, mid. Di ba nakikinig? Reapers pumasok sa Wala R1. 7, O, balik R, balik R, balik R, dali. 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na Reapers sa R. Okay, 1. Nimrod nakapak sa R. Dito mo na, box mo na, box mo na, box mo na. Okay, 1 up. 3 up, tinira na butan. 4 up, angatin nyo na. 5 up, pasok R mo tayo, dali. Pasok, 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 pasok. Pasok pa, yung box pa. Sa box pa, sa box pa, sa box pa, sa box pa. Okay, box Yung pa, sig box na sa pa, box laser, pa. yung sig. Box pa, box pa, box pa, box pa. Pasok lang R, pasok lang R, pasok lang R. Pasok pa, may mga... Kal-Elo, yung Kal-Elo. Friend, ito. Phoenix L. Baba, MH, baba. Phoenix L. Nimrod pumasok na Yung sa... burat going laser. Tara, mid muna, Phoenix mid. L. Clear mid. Ito, wala. Tara, angat na, file. Ito muna, box, oh. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Ah, ito. Ano yung sig? Archer. 7 up. Tara, L2. Sagad nyo pa. Meron? Wala. Sagad. Sagad. Reapers, oh. PSD nakapak sa L, ah. Okay, basok ka L, balik. Sync Balik R. L. Pumasok na 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na Phoenix. Up niya nasa right side. 4, 3, 2, 1. Reapers R. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Focus na. 6 up. 7 up. 8 up. 9 up. Pasok L. Reapers below mid na. Galing R. Pasok L muna. Pasok. Packet na dyan, Reapers. L na. Pasok L muna. Pasok. Pasok L muna. 8. 7. Nag-laser MS nyo nga. sila. 6. Habulin nyo nga yung 6. Pre, habulin yung 6. Nag-laser yung Reapers. Patay niya epis nila, oh, para hindi na makapag-epis. Nag-RP pa sa laser. Reapers. Habulin na yan. Tara, baba tayo. Trito. Baba. Pa L2. Baba. Mga walang aim. Ito, mid. Laser. Ready. 1.
Up, 2 up, 3 up. Nilikuran na yan. 4 up, maunahan pa tayo. 5 up. Phoenix, Sabi, Aero, mid, yung going Aero, pa low yung mid Aero. na Phoenix. Galing mid. Follow mid na Sabay, sila. Triton, pakanan nga, going L1, ready 1. Up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up. Pasok ka mid na matay, dali. Ready 1 up, 2 up, pasok mid, 3 up, 4 up, pasok ka mid. Tara, ready, MH. Phoenix nakapak sa mid. Pumasok na Phoenix sa mid. 8, 7, Nimrod na again. 5, 4, 3, 2, 1. Nimrod na again. 2. 5 up. Tutukagdan. Wala na. Triton, baba. Go laser. Ready. Nimrod galing L2. One. Pupunta na dyan. Up, 2 up, 3 up. Yung 7. Laser. Sagad. 1 up. 2 up. 3 up. Sagad pa. 4 up. 5 up. 6 up. 7 Okay, up. kayo mga singkarker. Singkarker Tara, ready, pa, one oh. up. 2 up. Balik gitna. Phoenix na balik again. gitna. Phoenix L. Tara, MH muna tayo. L2 tayo. L2 daan. Reapers nakapak sa Pa L2 sila. Pa L2 sila. Lumipat sa L. Phoenix. L2. 1 up, 3 up, 4 up, 5 up yung Q-code niya. Pwede pa, push pa tayo ha. 3 to, push up back. 21. Kaya na, box na. 2 up. 3 up, pagtanga. 4 up, 5 up. Yung burat na sa low mid. Paubos pa. Wala na. 3 to, baba. Burat pa. Burat pa. Wala sa Gitna nga. R. Gumit na muna kayo. Ready ha. Baba kayo dyan, uy. Wala sa R. MH. Ito, Nimrod, nasa L, ha? File. Nasa na. Sagad. Wala akong magkabay. Singkarker, ha? 2 up. 3 up. Box muna. 4 up. Box muna. 5 up. Box muna. Tara, L2 na. Linis L. Wala. Balik L1. Singkarker, ha? Ayan. Tara, baba ulit. Pagitna kayo. LPS. Burat na R. Pagitna, baba. Yung Sig din nasa R na din sila Phoenix. Kasama nila yung Sync Archer nasa R. Par. Angat nyo. Ready, 1 up. 2 up. 4 up. Nimrod pa low mid galing R. Ready Papunta na dyan. pa. Packet na dyan. 2 up. Tara, ready. Tapal. Good. Ready, 1 up. 2 up. Pasok ka ramatay. 3 up. 4 up. Pasok ang R. 5 up. Singkarker nakapak. Pasok. Inbox ha. Magpasa R2 side nga. Pakus na ng R2 side. Meron sa box isa. 3, 2, 1. Tara, baba na. Reapers nakapak sa R. Phoenix N. Ito, 1 up. Ito, taas mo na. 1 up. Taas. 2 up. Reapers pumasok mo sa R. Nimrod nakapak sa R. Trapa. File muna. Phoenix Pasok kayo lamatay doon. Tumali ka na sa akin. Pasok. Angatin nyo. Pasok kayo. Reapers R. Par tayo. Okay, par. Huwag nyo na patayin yan, ha? Nimrod natin. Wala na, ubos na to. Tara, file 2 na kayo, L2 kayo. Going L1. File tayo lahat. Nimrod na Kita sa L2. L. Nimrod going L2. Sakto to, ready. 1 up. 2 up. 4 up. 5 up. Sakto, 6 up. 7 up, 5. Wala ka dito. L2, file 1. Ayan ha. Rinig ba? L1 na. Oh. Nasa L1 na. 8, 7, nandito yung kalaban. 6,
5, Reapers 4, 3, 2, 1, ready na po. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Ba't kayo bumaba? Saka pa kayo? Reapers R. Phoenix R. 7 up. Tara, par na. Tara. Pasok ka na matay. Par na tayo, Reapers na right. Garto. Sing nasa R2 din. Sing. Tara, ito muna sa box. 3, 2, 1. Sa box mo, ready ba na? 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, 7 up. Air to side reaper sila Evo sila Nag-L2, L2 pa kasi kayo eh. Malayo na tuloy. Nimrod L. Palo mid na sila. Bumaba na. Galing L. Ready nga. Damage tayo. Akit na sila. Pa R. Akit na. Ready nyo. Ayan na. Tara, Bumalik sa laser. Arthur. Nag-laser sila. Nag-laser. Nimrod. Dukulat na sa mid. Tumatay kayo. Baba. Phoenix Tara, L. ito. 1 up, Reapers L. 2 up, 3 up, 4 up. Easy. 5 up. Phoenix L. File 2, Reapers L. file 2. Going L1. Yung stick File 2, nag-L2. going L1. Pasok L na matay. Ayan na. Pasok L na matay. Pasok. Pasok L. Pasok. Pasok L. Box tayo. Mag-box tayo. Okay, 3. In 3, 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. 5. 6 up. 7, 8 up. 6, 9 up. 10 up. Paubos na. 3, 2, 1. Phoenix. 1 up. Reapers R. Pasok L tayo, dali. Pasok L niya, pasok. May ubos yung nasa 7, bibig yan. Nasa ka. 6, 5, 4. Paubos mo na ng Phoenix. 3, 2, 1. Tutok. 1 up. 2 up. Nimrod, pwede 3 na up. din. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. 8, Reapers R2. 9 up. Pasok mo na L. Tara, 3, 2, 1 tayo, match nga tayo. Sa L2 nga sila tayo, R. L2 nga tayo. Duman sa... R Reapers. Low mid na Reapers. Ayan na. Low mid. Ito na dyan sa Low mid. Kasalubog. Tara. Tara. Easy. Ready, 1. Up. Bang. 2 up. Nimrod, nasa L1 na. Pumasok na. Tara nga tayo. Ito muna, Phoenix ha. Ready. Baba muna tayo. PSD nasa mid nang galing. Mid PSG Phoenix. Baba lang ha. Ready ha. Rito, tara nga tayo. L. Ready. Hanap. Ang tawelya. Reapers pumasok sa mid. Damage muna tayo. 3, 2, 1. Tara nga pa mid. Baba. Passing sila sa mid. L2. Ano tayo? 1 up. 2 up. Gila, naka-ready kami. 3 up. 4 up yung baby. 5 up. Tara, baba na, pamid dyan na, tira. Ang dami Baba, nakakalaki. pamid. Papa MMR ba kayong lahat? Bakit kayo nakakalasawin? Mid, pasok mid na matay. Walang wait. Patay tayo dun. Lakad. R2 yung ano. Ina mo, Podi. Pasok mid. Iwan mo party. Match tayo. Dito, ang baba na, file. Nakapak, Reapers. Pumasok na sa Reapers R. R Nimrod sila nasa R. laser. Nimrod. 1 up. 2 up. Laser Nimrod. 3 up. Kukuha, kaliwa mo na kayo, bago kayo. Ikot. Phoenix Tara, Reapers R. par. Nimrod din, R. Par, ready, 1. Up, yung saha, 2 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. Oh, boss. 9 up. Pasok R, namatay. 3, 2, 1 yung sa box. So, tara nga, mag-advance yan sa R2. Dali. Mag-advance yan Phoenix sa R2. nag-mid sila mid. Ayun na, yung baby pa, BA, ready, 1 up. Baby. Phoenix mid. Nimrod L. Ayun nyo! Par. Phoenix mid. Nimrod L. Follow mid na yung Nimrod. Phoenix na sa mid. 3, 2, 1, baba. Nimrod bumaba na. Pa-mid low mid na. Ano? Ano, 1 up. Sa mid yung Phoenix. May Reapers pa. Galing Par L. up.
5 up. Sige, tapa lang sa gitna. Tapa lang dyan. 3 to, nangat nga sa mid na muna. Oh, baba na. Na-clear na. Reapers na lang sa baba. Reapers na lang sa baba. Huwag niya i-bypass sila Davao. Oh, nasa gitna lang. Pasok mid na matay. Dali. Pasok mid na matay. Low mid pa. Sila Marawi, sila Aero. Okay na. Phoenix nakapag sa N. Grabe tayo, mate. Nakapag sa 3, R. 2, 1. Emerald na sa R. Pababa na. Par. Low R na. Reapers. Three up. Reapers. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. Oh, ready. 3 to, push nga R. Kaya na 1 up. Ito lang sa bungad lang. Reapers N. Bungad lang. Umangat talaga. Kung ayaw, kung hindi ko pinapangat, umaangat. Pag pinapangat ko naman, ayaw naman umangat. Pasok ka naman tayo. Ayun na, laser na, Phoenix. Phoenix. Gat na. Mga munggo. Pasok ka. Ito. Back. 1 up. Hallway. 3 up. 4 up. 5 up. Ayos lang. Pasok lang R. 7 up. 8 up. Pasok R. Reapers nakapag sa N. Emerald nakapak. Right. R Nimrod. Kapak. Pasok R. Reapers pumasok. Pasok mo nga R. 8. R na Nimrod. 7. 7. 6. Phoenix nakapag sa Five. R. 4, 3, 2, 1. Ready na po. 1. Up. Pumasok na rin po sa R. Paano mo na, Nimrod? Tulungan niyo muna. Then, 4, 3, 2, 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Sahaya. Kaibigan. Going R2 yung Reapers Seven. sa R2. 6. Ay, box muna kayo. 4, 3, box kayo lahat. 2, 1. Para wala makliban. 1. Up. 4 up, 5 up, 6 up, 7 up, 9. 2, 1. Tutok Reapers nga. Ready, 1. Up. 2 up. 3 up. 5 up. 6 up. 3, 2 up. Phoenix pa. 1 up. 2 up. 3 up. Nimrod nakapag sa R. 5 up. Pasok R. 6 up. JDL, oh. Pumasok na Nimrod R. Pasok R. Pasok. Nag-R na sila Nimrod. Pasok R. Pasok. Reapers na pumasok sa mid. Laban Phoenix dyan, nakapag laban sa dyan, R. laban dyan, laban. Laban pa. Phoenix pumasok Phoenix R. Laban. Reapers And na dyan. Emerald na. tutok mo na, Phoenix mo na, 2 up, 3 up. O, tara, hallway na, ready, 1 up, hallway. 2 up, 3 up, 4 up, hallway na po, 5 up, 6 up, 7 up. Right. 8, 7, 5. Pasok ka R, support code 4, 3, 2, 1. Up, 2, up, 3, up, 4, up, MH, 5, up, 7, up. Phoenix pumasok sa mid. Okay, ready. Pasabi pag bumaba, ready ha? Yes. 3, ready lang, Wala pa. Nasa mid pa sila. ready lang. Wala. Klase 8, sila ng burat. Klase sila Seven. ng burat. Tsaka 6, ito na lang, 5, Reapers. 4, 3, 2, 1, up, 2, up, 3, 4, up, 5, up. O tara, tuloy tayo baba. Tuloy baba. Kaya na. Pamid tayo. Bus na mid. Pa, 1 up. Pasok mid na matay, 2 up. 3 up. Pasok mid. Phoenix na again. Pasok mo na mid. Nimrod din Tara, N. MH muna tayo. Nag-L na Tara, sila. ready lang. Reapers na Di pa magka-clash yan. Babala Phoenix kayo tsaka ng sa Nimrod. bilog. Reapers Tara, na Sara, push pababa na. Push na. Reapers R. Push mo na L. Low R na. Go. Makakat kayo. Low mid na Tara, sila. ready. Papunta na sila R. Tapal. Ready, 1 up. Bakit Tapal, na hallway, dyan? 2 up. 3 up, babayin nyo na. 4 up, babayin nyo na. 5 up. Low mid. Sink Archer. Baba na, 7 up. 8 up, Palaser. 9 up. Mabo. Pamid nga, pasok mid na matay to. Ready, 1 up. 2 up. Tira, huy. Kapak sa R. Yep. Phoenix. 4 up.
5 up. Pumasok sa R, Phoenix. Pasok mo na mid. Ready. MH mo na ulit. Nimrod, pababa na galing L. Okay, ready lang. 3 to baba. Salubong L. Salubong Reapers L. na Ready, L. 1 up. Reapers na L. 2 up. Pa L. 3 up. Pa L. 1 up. 2 up. Kinana. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Aray ko. 7 up. Angat. FS. Masok L. Tutok hallway ha. Meron pa. Pasok L. Pasok. Itan. Pasok L tol. 3, 2, 1. Pwede na. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Paubos pa. 7 up. 8 up. First, Phoenix R. going R. Phoenix R. Going L. Reapers side. Laser na. Tara. Baba. Laser tayo dali. Laser na. Nag-R2 yung Phoenix. Nag-R2. L2 na, Reapers. L2 na. Laser mo na. Nag-R2 yung Phoenix ha. R2 nga. Salubungin natin. Bumalik. Dito na sa R1, bumalik. Yan na. Tara, parwan nga. Aray ko, namatay ako. Likod tayo, ready likod. Easy, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Stop. Kala nyo ha. O tara, parwan. Babalik na kayo. Diretso na kayo. Saan yung kalaban? Ba? Phoenix pumasok sa mid. Pamid. 1 up. 2 up. 3 up. Pamid, ang dami. Mid sila. Pamid. Sa likod oh. Carter nasa mid ah. Ubus na to. Pasok mid na matay, dali. Nimrod palo mid na. Pocket na dyan. Oh, ready. 1. Tapal. 2 up. 3 up. Tapal. 4 up. Bang. Tayo ya. Pasok. Reapers Ready R. nga time. Reapers 3, 2, palo 1. Tara, baba. Low R. Low R sila. Oh, ito. Tansyahin nyo to. Tansyahan lang. Phoenix L. Tansyahan lang ya. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Tansyahin nyo muna. 4 up. 5 up. Pasok na oh. Phoenix L. L. L2 side. L2 PSG Nimrod L1. Baba. Pa-L na tayo. Pasok. Pa laser na. Nimrod pa laser. Ito. Going laser Ready, one. Nimrod. Agay. 2 up. 3 up. Going Ito pa, L2 Phoenix. sila. 4 up. 5 up. Phoenix Going pa. L2 Nimrod. 7 up. 3 up. Aray ko. Meron pa sa L side ha. L side. Pushing L Bumalik side. sa laser Nimrod. Oh, Pa-laser ulit. Nimrod daw. Laser. Ready, 1 up. 2 up. Laser pa. 3 up. Tutok laser. 4 up. Tracks. Laser kayo. 3 up. Yung burat na sa Tara, mid. pasok ka mid. Angat Baba mid. na yung burat. Dito pa. Burat pa. Reapers Ready, R. 2 up. Ano, baba na Reapers. Pasok mid. Oh, si Mama Jeep. MH tayo, ma'am. 3, 2, 1, baba. R yung Phoenix going R2. Okay, go. Go Nimrod R2. L. Try, 1. Up, ito. Nimrod palomit na galing L. Pababa na sila. Ayun. Ito, Ray. Baba, pa laser. Low R. Low L. Nimrod. Ulo ko! Ayaw talaga mag-first target. Visit ka. Baba na kayo. Asa na kayo? Pa-laser na kayo. Laser pa mid. Angat sa mid. Pasok mid na matay. Angat mid. Kanan nyo, makapal. Kailan bumalik sa Meron pa sa gitna. Tara, tutok. 3 to, baba. Baba tayo. 1. Up. Bang. Ulupong. Box tayo. Box mo na, ready. 1. Up. 2. Up. 4 up. 5 up. Sap. Tutok all way ulit. Ready, 1. Up. Trap. R2 pushing. 1 up. 2 up. Phoenix R. 4 up. Hallway lang. 5 up yung hallway lang. Pasok L na matay. Okay, ready. Box tayo ulit.
Kailangan magpadali. Phoenix R. Ano, 8, 7. 7, 6, 5, 4. Tutok niyo box. Di sabay-sabay yan na. Si Karcher, andito na. L2, si Karcher. For up base. Reapers, Phoenix R. Tara, ready. 3 to par. Par. Yung ko to yung. Laser, si Karcher, baka ikat kayo, ya. Ayan na, pushing na. R. 5, 4, 3, 2, 1. Pasok ka na matay. Ready, 1. Wap. Ready sa box. 4, 5. Pasok ka. Reapers nakapak sa L. Tara, miss tayo. 3, 2, Phoenix 1. nakapak Tara, sa pa. R. Reapers Ayan. pumasok na L. 2 up. Tara, 3 up. Baba. 4 up. Phoenix Ay, nakapak sa R. Tara, mid mo na. Mid. Please mo na mid. Tara, baba. Ito na, ready, 1 up. Baba, sakto. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. First target. 6 up. 7 up. 8 up. Pile. Phoenix tapa galing R. Phoenix bababa na. R, Galing right. R. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 7 up. Aray ko. Pasok mid naman. Ano ba? Low mid. Huy. Reapers nakapak sa L. Phoenix din Low mid, nakapak low sa mid. L. Pasok mid naman tayo. Meron Pumasok pa sa pa mid sila sa daw. L. 1 up. 2 up sa mid. Wala sila lahat. 4 up. Phoenix Reapers nakapak. City. City. Party ko. Reapers pa L2 tumatakbo. Phoenix sa L1 pa. Nag-agi pa. Tara, Yung baba flashing tayo, na baba. sila. L na Tara, sila file. flashing. Diretso. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Box pa. Binibilangan ko to in 3, 2, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Galaw. 5 up. 7 up. 8 up. Paubos. Reapers nag-R. Yung burat din R. Pasok L namatay. Yung sync din nag-R. R2. Sync. Pasok L. PSG, PSG. Laban. Laban pa. Ako nakasaya ito. Laban sa box. Ang dami pa ya. Malinis ya. Linis pa. Phoenix mid. Pasok. 3, 2, 1. Phoenix Baba mid. na. Mid Phoenix. Baba na. Pamid tara, push. Mid, 1. Up. Reapers, Ito pa, abang likod ka, passing. galing 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. L to pa, L. 7 up. L Tara, na. dito muna. 3, 2, 1. Sa L na sila, Tara, Nimrod. baba, file. Nimrod tsaka File. Reapers. Ito, ready, 1. Kanan tayo, up. Sorry. Ang bagal mo move. L pa. Pasok L. Phoenix nag-mid. Pasok L. Phoenix andito na sa mid. Accept po, Mid na Ate sila, Isa. Phoenix. I-accept mo yung party. Isa. Pasok ka L. Phoenix mid. 8, Reapers pa low mid na galing R. 7, 6, 5, Reapers nag-laser. 3, Phoenix mid. 2, 1. Ready na po. 1 up. 2 up. 3 up. 4, 5 up. Phoenix packet na dyan. Baba. Packet Ito, na dyan. ready. 1 up. Sa Reapers ano baka to? nag-L2 yun. Baba. 1 up. 2 up. Uy, So, Nimrod nakapak sa L. bypass. Kayo bobo. Par. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Nimrod nag... Ito pa, Arto. 1 up. Oh, wag na. Babading Nimrod yan. L. File to Eight. Nimrod. 7, 5, 4, 2, 1. Go up. 3 up. 4, 1. Tara, tuloy baba. Tuloy baba, guys.
Ready revive na kayo. Pile tayo. Pasok ang namatay. Eto, Maru! Sus, ngayon ka pa nag-back. Akala ba Rambo ka? Rambo rat. Pasok ang namatay. Ayan pa, oh. Tutok pa. Hallway pa. Pasok eh. Idiodi ka. Pasok eh. Sa side pa, mayroon pa. Back. Sila chills. Pasok L. Pasok L. 3, 2, 1, bitaw, baba. RR Phoenix, Reapers din, pumasok na. 7, 6. Nimrod, pumasok ka. L. Nasaan sila? Ready, 1, up. Si gaming nilikuran kayo ng sync. Hindi ko nga to. BM mo yan. 1 up, Hindi ko na to. 2 up. BM mo yung archer mismo. Ito, nabihin na yung archer. Saan na kayo? Report! Pasok R namatay. Nimrod palo mid, papunta ng mid. Tara, ready mo na tayo. Dami namatay. Tara, give chance to others. Pero yung mga di makantay, cooking ina nyo, bumaba na kayo. Image tayo. Nasa mid sila, mid. Phoenix L. Reapers Diretso na L. yan. Hoy, huwag na kayo mag-back yung mga nauna. Nag-L na sila, Reapers siya. Tara, baba. L2, papuntang L2. Tara, dawan. Yung sync, yung sync, One. sa laser. DOD, up. Cooking ina mo naka. Papunta na dyan, sync. Yung archer. Packet na dyan. Ina mo? Dapat pala kinas ko na yun. Bagal pala. Pasok Ubus, kayo gago. namatay. Okay, Phoenix, 4, nakaplak sa R. 3, 2, 1, up. Ayun na. Yep. 4 up. Masok sa R Phoenix. 6 up. Paubos na. 7 up. 8 up. 9 up. Phoenix, Muna R L. na. Reapers din, Yung R mga di na. makakita, poking ina, R bumaba na na sila. kayo. 8, Nasa R. 7, Nag-R2 na. Baba na. Pinabol nila Reapers. Baba na guys, R2. wag na. Titik mo na lang, Mama G. Wala na. Muna yan. Tapak sa Phoenix, Okay na, ubos na? tapak sa R. Wala na kayong maabutan. Baba na tayo. Ito, 1 up. 2 up. Ikaw mo. Walang kasabay. 3 up. Masok Phoenix, R. Bakit up? 6 up. R na Pasok R. Phoenix. Pasok R. 6. Reapers mid. 4. 3. 2. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. PSG nasa right ha. Hitable na. 6 up. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1 up. 3 up. 4 up. 5 up. 7 up. Reapers going na dyan. Pasok na sa R. Está ready. 1 up. 2 up. Uy, Ay, gago. bumalik. Uy, yun. Matras. 8. Sa lower lang 7. sila. 6. 5. 3 emo. 2. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Paubos na. 6 up. Box na nga. Focus sa box. 1 up. 2 up. Again. 4. 3, 2, 1. Ready na. 1 up. Patunggil na. Paubos na yun sa box. Pasok R. Okay. 3, 2, 1. Kami naman Reapers mauna. L. Bitaw MS. Tara. Una tayo L na guys. sila, Papi L. ko. L Baba. na sila, L. Reapers. Baba. Yung sync, nasa laser yung sync. Tara. Ay, 1. Up. L to side ha. L to side. Tamo. Nag-kiss tayo. Back tayo. Easy. Ready. 1. Tayo dito yan. Reapers, papunta na dyan. Hindi ko rin kayo galing Sing laser. archer. Low L. Low L. File. Nabigay ko na yan. File. Ina. Tayo. Yung baksoy. Meron pa. Pasok L nga.
Ito pa, 1 up. Nimrod, ay, packet na dyan ha, Nimrod ha. Wala. Go ahead na sila. 8. Nag-laser lutan sila, nyo nga. nag-laser. 5, Nag-laser. luton nyo nga. 4, 3, 2, 1. Nimrod, nasa laser. Two up. Nimrod. 3 up. Ayan, packet na dyan, fail na. Packet na yan ha. Packet. Ready. Tapal, hallway. 1 up. Hallway. 2 up. Pushing na, May reapers pushing pa, na. may reapers pa. Pasok ka, El mo na support. Pasok, El, pasok. Pasok ka, El, pasok ka, El. Pasok ka lahat, guys. Mag-MH to. Wala nang i-hit yung Togoy ah. City natin, wala. MH man na. Ready, 3, 2, 1. Tara baba. Hitin yan. Si Carter. Nice one. Ayan, sync ha. Palo. Tara, ready, 1 up. Pamid sila. Three up. Sync. 4 up. Sige lang, 5 up. Cleanis mo na. Bobo. Baba. Phoenix na sa mid. Oh. Reapers din mid na sila. Dito, 1 up paro. Okay, ida. Ba na Phoenix mid. kinabang. Follow mid. Reapers pa, may reapers. Pababa na. Ano, ready mid. Angat mid. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. Pasok mid. 8 up. Pasok mid. Pasok lang mid. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Par. Thank you. Par. Eto na, ready. 3, 2, 1, ready. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Galong on. Nag-L pa kasi kayo. Pinapar ko na kayo. Ito, si Carter. Three. R2 side. R2, pwede habulin. Habayin nyo lang muna. Habayin nyo muna. Naka-BA na Bago yung tayo Hilda. maghabol. Naka-BA na yung Hilda dyan. Naka-BA na yung Hilda. Pasok R. Phoenix N. Nimrod N. Pasok R. Tara, ready MH tayo. 3, 2, 1. Tara, baba na. L pa. Baba tayo. Sige, Mama G. Takbo lang. Gagawin. CD din ako. Wait lang. Sige lang. Pagka, ano natin doon, Mama G, ubos na. Dito muna tayo, dali. MH tayo. Tayo naman mauna doon, par. Par, guys. Nimrod L. 1 up. 2 up. 3 up. Aray ko, wala pa akong Nimrod rin. L. Par. Angat nyo na ya. Pasok ar na matay. Ang gulo, di ba? Pasok ar. Reapers, pumasok din R. Sige lang, nabilangan ko to, pre. Ready? 3, 2, 1, pwede na. 1 up. 2 up, pwede na yan. 3 up. 4 up. 5 up. 3 up. 9 up. 6. Yung saha, nasa gitna. Yung saha, pre. Yung saha. Nemiss tayo. Tara, dito ang baba. Baba. Go sa go. PSD pumasok sa main. Yes. Reapers, nakabak sa L. Okay, ready lang. Tell mo na kayo. PSG, lumipat. Palomid na yung Phoenix, papuntang L na. Packet na dyan. L. Miss pa talaga ako sa... Yaw. File. Ready lang. Ano, palomid 3, na 2, sila. 1. Reapers din. Tara, baba kayo na. Babayin nyo na. 1 up. 2 up. Baba nga. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Baba lahat, pre. Ready sa... Ano to? Nimrod. 2 up. Nimrod. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. Nag-OT Reapers ha. Nag-OT Reapers.
Go. Nag-OT sila, nag-OT. Pa Reapers. L nga kayo, pasok L nga lahat. Dali, L na, L na, L na. Reapers nag-L. Reapers nag-L. Angatin nyo nga, 6. OT lang yun ha, OT lang yun. OT lang yun, 4. Yung member nila. Angatin nyo, angatin nyo, angatin nyo, angatin nyo, angatin nyo, angatin nyo. Angatin nyo dun. Tara, angatin nyo natin, party ko. Phoenix palomit na. Tayo. Tara, angatin natin. Praxis, tara. Lomid na sila sa Reapers. Dito yung ano ha, yung... Sa low L lang sila, low L, flashing Tara, Reapers. tara, Packet na Reapers, pa L na. Tara, praxis. Bay mo lang ako, man. Dito tayo, ha. Go, 1. Up. Tanginong. Uy, shit. May nakabantay na kakatong. Wala, maluluwa to. Di nyo inang... Tapak-ar. Bili ka nga CD, ano, ate. Nimrod nakapak sa L. Pasok ar tayo, pasok. Pumasok na Nimrod, L. Phoenix sumasok sa mid. Dahil di nyo inangat, mag-OT tayo. MH3 to an R2. R3, baba na sa low plat. Baba. Low plat. Tara, pindot. Gago, min. Oh, ready nyo lang. Yan na. Yeah. Yeah, sige, pindot. Ready nyo lang. Phoenix nag L, ay, sync pala to. L2, sync. Okay, ready. Nabigay ko na, hindi ako mapatay na ito. Low plat na yung sync packet dyan. Tara nga. Bumalik. Nag-arte Yung sila. FS nga, mag-ano nga kayo, advance nga kayo. Mag-BA nga kayo dyan. Diba? Di nyo inangat eh. Di wala tayong clash. Lang kasi. Phoenix nakapak sa L. Pumasok Phoenix sa L. Reapers nakapak sa R. Try match muna tayo. Pumasok mo sa Tara, R. baba. Para tayo pa. Phoenix Going up tayo, nakapak going. sa R. Tara. Tayo apat. Reapers pa Tayo R2. Akit sila. May Phoenix pa sa R. 3 up. 4 up diretso. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. 9 up. Nimrod low mid. Packet na dyan, Nimrod. Ready. Tutok. 1 up. Tutok. 2 up hallway. Tutok hallway. Hallway lang. Tutok hallway. Pasokan mo na. Namatay. Dali. Pasokan pa. Tara, ready, MH. R. 3, 2, 1. Nimrod nakapak sa R. Okay, baba. Nimrod pumasok mo sa R. Phoenix L. Okay, Reapers baba. Tara, 1 up. 2 up. Yung Sunnywear. 3 up. 4 up. 5 up. Diretso back. 6 up. Nimrod, lilikuran kayo. Pa-L na. Okay, ready. Tutok. Hallway. Ready, hallway. Ready. Bibiglayin ko to ha. 3, 2, 1. Tara, bigla. 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Tara, par. Si Udi yung ginawa niya. Par. Pasok ka na matay, dali. Pangatin nyo na. Huwag na kayo dyan. Pati FS, mangat na nga. Ayaw kaya dito. Nimrod pumasok sa ila. 7. 6. Hoy, umangat kayo. 4. Wala kami. Meron pa dyan, no? Sa R2 side. Pag-combo. Yung baba sa Wag dyan. Tara, baba. Ayun na! Panap! low mid. Tuwap. Ayan na, packet na sila. Baba. File. Ground, nothing mo. What up?
Uy, gago! Tansyahin nyo! O, pwede na! Nimrod nakapak sa R. Matras pa ulit, pasok ka namatay. Revive na yung namatay. Pumasok na Huwag nyo Nimrod. ipares. Pumasok na Nimrod. Par, dali, yung mga namatay. Tayo. Gago, nadamay pa. Ayun na, makakasalubong nyo. Ready, one up. Two up. Nimrod, bumaba. Nimrod. Bumaba sila. Low R lang sila, Nimrod. Patay tayo. Ito, laser. Sig na sa laser, Sig. Binigyan. Tara, balik. Pael. Takbo, Pael. Pasok ang namatay. Tang! Ready, one. Up. Two. Up. Pwede na. Nimrod Three up. nakapak sa R. Four up. Five up. Nimrod nag-R na Nimrod. 7 up. Meron pa sa L. 8 up. 9 up. 10 up. Ina mo. Grabe naman yung kakapit ng ano. Paint. Titi, Meron pa. Ready, one up. Two up. Three up. Ito, Nimrod, low mid. Lamid na, packet na sila Pwede dyan. na 6. 5. Yan na, packet na. Pangat Three. sandan. Ano, bumalik sa laser. 1. Ready na po. 1. Up. Pwede na sa box. 2 up. Laser, Nimrod, laser. Palaser, Nimrod, nagpalaser. Papaito. Pushing na dyan, pushing na. Trial to L2. Sagad. Ito na. Ready, 1. Up. Pumasok 2 sa... up. 3 up. 4 up. 5 up. 2. Ino mo. Baba. 1 up. 2 up. Ito ako SG. 4 up. 5 up. Ano may emo din. Nakamak na sa L yung Phoenix. Pupunta ako SG campus. Gago. Nimrod din, nag-L na sila. Sabi niya. Eh na, entry to ang pedal na box. Malap. 4 up. Toto hallway, 7 up. Hallway nga, 8 up. Meron pa sa L2. Meron pa sa box, L2 daw, ready, 1 up. Wala na. Tara, baba tayo guys, 3 to. Nimrod nakapak sa L. Phoenix din, L, nag-L na sila L. Balik. Okay, nakabilang to. Again, 4, 3, 2, 1, up. Pumasok na rin Phoenix, L. First, Ito, galing low. hallway ngayon, hallway na lang, hallway to, 1 up. 2 up, 3 up, 4 up, pasok ka lang tayo, 5 up. Box na lang, 7 up, 8 up, 9 up. Triple kill! Huwag na patay na, mag-waps ako. Pasok ka 8, 7, wait ko lang to, 6, 5, 4, Nag-L na sila. 3, 2, 1, ready, 1, up, 4 up, 5 up. Tara, baba na. Nag-R2, Reapers lang, winabot ko. Par. R sila, R. Wag ang patayin. Boy. R2 yung Reapers. Diretso. Ayan na, pushing na dyan yung Ito na, 1 up, Reapers. 2 up, 3 up, tutok hallway, 4 up, 5 up, hallway pa, 6 up, hallway pa, tulungan nyo kaya. Tulungan nyo ba, hallway pa. Pasok ka namatay. Yung Sync nag-R2. Sync Archer. Oh, ready nyo. Bumalik sa L2, yung Sync. Low L, Nimrod. 3, 2, 1, tara baba tayo. Phoenix nakapak sa L. Pile tayo. Nag-L na sila, Paubos mo na, Phoenix. paubos. Pumasok na sa L, Eight. Phoenix. Tutok, in 3, 2, 1, up, pwede na, 2, up. Baby. Reapers, packet na dyan. Galing low L. Okay, ready, tutok, hallway, Nimrod, Nimrod. tutok, May ready. Nimrod pa. Flashing sila ng Nimrod sa Tara, baba. babain nyo. Pasok mid na matay, dali. Pangat kayo, mid. Ay, pababa na tayo, mid. Dito na sa bilog. Bilog lang. Ting Carter, Nakapak sila sa L. Na, dito, pile na. Image tayo, pile. Lahat, L. pile. Ito muna sa box Phoenix, muna. Nakabilang to. tumakbo, Wala ko
buwan. 3 to 1 box, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Charger, laser na, pa Six up. L1. Laser yung 7 sync. up. 8 up. Reapers pocket na dyan, El. 9 up. Papunta na Tara, dyan. tutok hallway, ready hallway, ready 1. Up, hallway nga lahat, tutok. 2 up. 3 up. 4 up, pasok ang namatay. 5 up. 7 up. 8 up. 9 up, pasok Yun na, ang yung charger, L2. L2, si charger. Tara nga. Ready. Pasok El, pasok. Tapos na backside. 3, 2, 1. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Paubos pa nga, pasok El tayo. Pasok pa PSG, ah. 7, R Reapers, R. 5, 4, Yung Reapers na sa R. 2, Burat na sa mid. 1. Tutok. 1 up. 2 up. Reapers, papuntang L na. Pocket 4 na up. dyan. 5 up. Okay, laban mo na dito. 3, 2, 1. Hallway. Ready 1 up. Tutok hallway. 2 up. Hallway muna. Again. 4, 3, 2, 1. Pwede na. Ready 1 up. Sync na sa laser yung sync. 4 up. 5 up. Pasok ka lang matay. 7, 5, 4, 3, 2, 1. Tutok po. Ready 1 up. Pag mid Reapers, Reapers. pumasok sa Reapers. 4 up. 5 up. Una, 6 up. 7 up. Imrod nakapak sa L. Ready nga, remix tayo. Remix. 3, 2, 1, tra. 8, 7, 6, 5, 4, Reapers, Three, pababa na sila, 2, palumit na sila. 1 up. 2 up. 4 up. 5 up. Pinot. Base. Punta na sila dyan, pocket na, Eh, Reapers, 3 to. pen. Hallway na tutok. 1 up. 2 up. Hallway na nga. 3 up. 2 halik. 3, 2, 1. Binigla ka na, pre. Baba na. Nabigla na to. 1 up. 2 up. 3 up. Pasok na. Eto na. Ubus na. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tutok po. Ready 1 up. 5 up. 5. Pasok El, pasok. Again, 4, 3, 2, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Punta 5 up. sila eh. 7 up. Paubos pa. 8 up. Burat na sa mid, yung burat. Hindi, paubos lang. Pasok lang El, yeah. Pasok El. Mag-bobs ka. Si Archer, guard. Okay, takbo! Yung mga may MH dyan. Takbo na tayo. Sa R na sila, R right, R. PSG, pumasok sa L. Pumasok sa L. Reapers din, R na. Aro, box tayo lahat. Tara, box ready, 1. Si Archer na sa R2. Big. Big na to. Si R2. Okay, pasok R. Dogo. Tara, 3, 2, 1. Tara nga, MH nga pa. Arto nga, habol. Pailto na sila, tumatras na guys. Arto nga tayo, duman. Pa L2. L na sila, L, Phoenix, Nimrod, L. Pa L1, L2, L1. Pinat. Ayan yung Pa L1, Phoenix, sakto to, tatakbo ng L2. ready, 1 up. Nimrod, L din. Yep, eto pa, Nimrod pa. Reapers, Nimrod. Pushing pa L, Reapers, galing Pa, baba. reverse pa, L1. tutok hallway. Ready, 1 up. Pa L1, 2 up. Putang ina yun, naklibon ako. Wala tayo sa warrior. Putang ina yan. Pasok L. Masayaw lang yung taliban. Nakapak sa L sila, nakapak sa L. Yan, pumasok sa L. 8, 7, 6, Phoenix mo na. 5, Phoenix mo na. 4, 3, 2, 1. Pwede na Nimrod. Pwede 1 up. First, 3 up. 4 up. 5 up. Harap pa yung moment yung. Reapers pushing na dyan, pocket na dyan, Reapers, 10. Okay, tutok hallway. Ready, 1 up. Tutok hallway. 2 up. 3 up. Hallway ya. 4 up. 5 up. Pwede na babain.
namatay yan. Nakapak sa Ano, N eight. ng Nimrod. Nimrod Seven. pumasok na. 6, Phoenix din pumasok Five. na sa N. 4, 3. Reapers din Muna nakapak sa Nimrod, N. muna din Nimrod. 1, up, Pumasok na rin Reapers sa N. 3 up, 4 up. In 3, 2, pwede na rin Phoenix. 1 up, 2 up. 4 up, 5 up. Pwede na lahat yan. Pasok yan. Daming pasabak niya, oh. Laruin yung pasabak niya. Daming pasabak. Hitable yan. Hitable yan. Hitable. Trial to nga, MS tayo. 3, 2, 1, trial to nga. Trial to, L to, L Reapers to. ni Marot. Pasok sa Ela. Yan Sige sila lang, N. sige lang. Nabilangan to, nabilangan to, Pasok na nabilangan rin. to. 3, Sige, nabilangan to. In 2, 1. Pwede na yan. Pwede na yan. Yan, pwede na lahat. Pang! Tirap. Up. Rambutan kasi. Para 3, 2, 1. Ito ba? Wanap babae nyo? Bulat pa, may bulat pa. Tara, ready nga sa gitna. Rematch tayo. Easy. Rematch tayo. Panangatas, dali. 5, 4, 3, 2, 1. Tutok. Ready, wanap. 5 up. Kinombo-combo. Pababang. Always. Tutok. Sarapan. Pasok mid. Pasok. Nimrod N. Teka, feel ko masusulutan tayo. Pasok lang mid ka. Abangan mo nga dun sa taas support mo. MH tayo, dali. 3 to 1 trap. Tingnan mo nga kung may OT ka. Taas ka sa taas. Lang, Patingin inahabol na ako ako. ng sig. Pile tayo, pile tayo, pile. Wait lang, nag-laser yung sig, inahabol ako. Break tayo, break tayo. Ito na, ready, 1 up. na. 2 up. 3 up. Reapers galing mid. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. Par. Nag-OT PSG. Nag-OT. Sige. 3, 2, 1. Push tayo pa. May... Diretso sa OT side, low flat kay Dan. Low flat Dan, low flat dumaan lahat. Low flat dumaan lahat. Low flat. Pakinig sa akin, low flat kayo dumaan, low flat. Meron sa laser, duman sa Diretso laser. niya. Wala yan. Konti lang yan, pre. Ready, 1. Up. Up. Dead. Balik dito sa mid. Pasok mid na matay. Wait lang, Tito. Wala akong image. Pasok mid na matay, dali. Regroup tayo, regroup. Balik na kayo mid. Ay, sorry. Regrouping. Dali, mid lahat. Mirador, nag-OT. Tara, mid lahat. Huy! Asa na kayo? MS tayo, 3, 2, 1, tara, baba. Pushing tayo dun. Tara, baba tayo. Baba na. Clear mo na to, Reapers bago na. Clear mo na natin. Phoenix nag-L. Nimrod din, L. Wag Ready. Ready? 1. Up. 2 up, clear nyo muna. 3 up. 4 up, clear nyo muna. 5 up, clear nyo muna. Low-tick. Dyan muna kayo sa taas. Lang kasi kita. Pareso. Ready, pareso. Dali, pist. Ay, First puta! Nice one. Sa'yo ba yan? Oo. Uy! Sinabi ba kung bababa tayo? Ayun nyo ata sweldo ng EPS nyo ah. Tado. Dito muna tayo saglit, mga 10 seconds lang. Lower, Tito Maro. Lower. Low mid na, Reapers. Slow mid. Ready tayo ah. Tara, 3, 2, 1, baba na kayo. Pamid lahat, going mid. Laser na, PSG. Tara, ready, 1. Up. Diretso laser, pre.
Diretso. Diretso mid. Na-trade si Davao, na-trade. Up. Yawa. Ito na oh, dami sa mid. Kaso di natin ma-change yung sunod na. Ayos lang. Yung ano ulit na, yung mga FX na online. Hindi, makikita naman pala yung sa atin. Sino mga walang role dyan, pre? Hindi kayo maka-attendance. Si Jeff, Ako. sino mga walang role? Ikaw? Ikaw? Hindi, may role ka, boss eh. Hindi ka maka-attendance dyan. Sa ano? Hindi. Try mo ulit. Hindi makalagay eh. Hindi makalagay, hindi Hindi mapalagay. Hindi ko Ayan, maano try eh. mo ulit. Try mo ulit. Wala akong pa kasi yun.